السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لا سيونس إن شاء الله غنشوف معكم سيونس نيميرو 1 ديال لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. فونكسيون لوغاريتم نيبيريان كنرمزو ليها ب ln. يلا نبداو هاد لانتروداكسيون واحد لاكتيفيتي دو ديبار بور ديفينير هاد لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. نعرفو منين جات، اول حاجه غنكتشفو منين جات هاد لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. Ensuite, on va faire les propriétés et les choses essentielles de cette leçon. Et là, on a soit f, une fonction définie, on a f, une fonction définie par f de x est égal à 1 sur x, à des fonctions rationnelles. Montrer que f admet des primitives sur 0, sur l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert, au borne de 0. Quelle est la deuxième question? Déterminer l'ensemble des primitives de f sur cet intervalle. نبداو la première question. قال لك montrer que f admet des primitives sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, on va démontrer que f est continu. S'il est continu sur cet intervalle, alors il admet des primitives sur le même intervalle. نشوفوا هذه le domaine de continuité ديال هذه des fonctions rationnelles. شنو هو le domaine de continuité؟ هو leur domaine de définition. deux domaines de définition ديال هذه pour savoir leur domaine de continuité. يلا نبداو la première question. On a dit de f ديالنا x appartient à R, يعني خصو يكون المقام différent de 0, x différent de 0. يعني dit de f من moins l'infini تال 0 exclu union 0 plus l'infini. هذا هو الدومين de définition ديال هاد la fonction. يعني هاد la fonction il est défini dans ce domaine. Dans le domaine, la réunion des deux domaines. S'il est continu, alors elle admet des primitives dans chaque intervalle de leur domaine de définition. Elle admet des primitives ou d'où f est défini en 0 plus l'infini, ولكن je m'intéresse à 0 plus l'infini. Donc, f est défini en 0 moins l'infini, c'est-à-dire f admet des primitives, l'ensemble des primitives sur cet intervalle, sur 0 plus l'infini. يعني إلا كانت continue في واحد الانترفال يعني admet des primitives sur le même intervalle. هذه هي la première question جاوبنا عليها. نشوفوا دابا la deuxième question. La deuxième question شوف معايا مزيان. دالك déterminer l'ensemble des primitives de f. نرجعوا لي propriétés اللي شفنا. Les propriétés اللي شفنا في la leçon ديال les primitives. قلنا toute fonction s'écrit de cette forme. عندنا واحد la fonction كتكتب على هذا الشكل. إلا عقلتي عليها مزيان. x exposant R. Je n'ai l'ensemble des primitives d'IL. X exposant R. Et il y a X, c'est-à-dire X exposant R plus 1 sur R plus 1 plus C. La constante C appartient à R. Mais je vous donne l'ensemble des primitives de 1 sur X. On a f de X. f de X شحال كتساوي 1 sur X. و 1 sur x هي نيتي الا بغينا نردوها بويسونس هي x exposant moins 1. هي x exposant moins 1. وكتجي هنا كتقول لونسومبل دي بريميتيف كنرمزو ليها بكغون اف. كنطبقوا هادشي اللي قلنا قبيله x moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1 plus c. نكملوا الحساب هنا. يعني x moins 1 plus 1 هي 0 يعني x exposant 0 هنا لتحت كتكون 0 plus c. وهذه كتشوف عندي زيرو في المقام. باش يكون عندي زيرو في المقام هذه تنيكزيست با ماتيماتيكمون يعني الي فوس ماتيماتيكمون هذه في الرياضيات. سي بور سولا جاو لي سافون لي ماتيماتيسيان قال لك اودي لا بريميتيف دو او بيان لونسومبل دي بريميتيف دو 1 سور اكس هي ln دو اكس. حيت ملي غنطبقوا هذه الخاصيه ما عطاتنا والو، عطاتنا زيرو في المقام. داكشي علاش غنقولوا دو غينافون من الان فصاعدا غنقولوا لا بريميتيف دو 1 سور اكس سي ln دو اكس. يلا دابا نكتبوها نقولوا لا فونكسيون ln دو x. شنو هي لا فونكسيون ln دو x؟ مثلا نسمع لا فونكسيون ln لوغاريتم نيبيريان دو x.
Je n'ai x هنا x appartient pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini يعني هذا l'intérieur de ln يعني هو كيكون strictement positif. La primitive est là ou bien est une primitive et la primitive de 1 sur x. يعني ln de x est la primitive de 1 sur x. Et là, quelle est la primitive de 1 sur x غتقول لي ln de x. وكاين واحد الحاجه اخرى كنزيدوها et qui s'annule en 1. شنو معنى هاد qui s'annule en 1 qui s'annule en 1 cela veut dire ln de 1 toujours est égal à 0 ln de 1 toujours est égal à 0 نعقلوا على هذه مزيان. وهادشي كله كنهضروا على x هادشي كله تيكون pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. هادشي لا ديفينيسيون اللي نقدر نقولوا على ln de x. C'est bon. ننتقلوا دابا la courbe représentative de logarithme népérien ou bien ln de x يعني pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. x est strictement positif. نعقلوا على هاد les conditions. يعني la courbe ديالها ou bien la représentation graphique ديالها est comme ceci تكون بهذه الطريقه. يعني عندي هنا ln de 1 est égal à 0 يعني ma courbe coupe l'axe des abscisses في واحد لو بوين 1 0. l'axe des abscisses هو هذا l'axe horizontal 1 0 هو هذا يعني لا كورب ديالي كدوز من هنا وكتجي من لتحت من هنا بحال هكا دايره بحال تقريبا بحال هكا. هذه هي la représentation graphique de la fonction ln de x. مزيان نعقلوا على la représentation graphique en 0 plus l'infini يعني coupe l'axe des abscisses on a un point 1 0. Bravo. Ça va نشوفوا الدومين ديفينيسيون. نشوفوا الدومين ديفينيسيون de la fonction logarithme népérien. يعني هنا عندي الدومين ديفينيسيون domaine de définition. Domaine de définition. نقولوا في الدومين دو ديفينيسيون عندي ln de x. شوف دابا شنو غنكتب ln de x existe. متى كتكون هاد ln de x ln de x راه كتكون موجوده si seulement si x est strictement positif يعني à l'intérieur de ln يكون strictement positif. راه ما عنديش هنا ln de 0 راه n'existe pas ln de 0 حيت 0 n'intervient pas حيت هنا دي strictement ln de moins 1 راه matérieur هي calculatrice matérieur. Par contre ln de 1 existe ln de 2 existe de 0, quelque chose existe ainsi de suite. يعني les valeurs qui sont strictement supérieures à 0 on peut bien sûr les mettre à l'intérieur de ln. مثلا ناخذ واحد المثال هنا غنشوفوا ln de 4 moins x هذه existe تتقول existe يعني à l'intérieur de ln شنو عندي 4 moins x existe si 4 moins x est strictement supérieur à 0 d'où عندنا 4 est strictement supérieur à x ou bien x بحال inférieur strictement inférieur à 4 هذه هي هذه سواء كنديو moins x لهنا ولا كنديو 4 لهنا كتولي moins 4 وهنا عندي moins كنضربو في moins 1 كنبدلو لو سونس ولا كنردوها بهذه الطريقه بحال يعني شوف دابا دي دو اف ديال هذه دي دو اف ديالها شنو غيكون دي دو اف ديال مثلا ناخذ هذه اف دو اكس دي دو اف ديالها غتكون هذه كيفاش كنحولوا لينيغاليتي ان انترفال غتكون موان لانفيني 4. سي بون انا عطيتك اكزومبل نقولوا ln de quelque chose existe si هاد لا chose est strictement supérieure à 0. هذا كيفاش كنحددوا الدومين ديفينيسيون دون فونكسيون لوغاريتم népérien. الحاجه الاخرى sens de variation de la fonction logarithme népérien يعني sens de variation est-ce qu'il est strictement croissante ou la décroissante. كنشوفوا دابا لا كورب ديالها ملي كنشوفوا لا كورب ولا كورب il est strictement croissante نقولوا هنا la fonction logarithme népérien la fonction ln
de x est strictement croissante. Pour 2x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Quelle est à partir de ce graphique, de le sens des variations d'une fonction, on la dérivée. La dérivée, ou le signe de la dérivée. La dérivée, on va la démontrer. Je vous dis, f de x, il y a ln de x. J'ai la dérivée, il y a f' de x. Il y a ln de x'. J'ai la dérivée d'elle. Et là, 1 sur x est une fonction primitive de ln de x. Donc, ln de x' est égal à 1 sur x. غير la définition اللي قلنا. حيت قلنا 1 sur x. La primitive d'elle, ou bien l'ensemble des primitives d'elle, il y a ln de x plus la constante c. Il est 1 sur x et la primitive de ln de x. يعني ln de x هذه اللي درنا عليها prime غتعطينا 1 sur x. حيت هنا la primitive et la dérivée jouent un rôle réciproque. C'est bon. وكاين واحد الحاجه اخرى غنزيدوها لكم هنا. En général, نشوف دابا en général عقل عليها مزيان. En général, pour déterminer la dérivée de يعني مثلا إلا عندي مثلا f de x كتساوي logarithme ln de 2x plus 5 وبغينا la dérivée ديال هادي بعدا الدومين ديفينيسيون خص يكون هذا strictement supérieur à 0 يعني f' de x شحال كتساوي en général يعني غنديرو شنو غنشدو هذاك الشيء اللي كاين à l'intérieur de les lignes ln غندير ليه prime sur la chose entre parenthèses هكا كنديرو يعني شنو هي بريم ديال هادي 2x plus 5 prime يعني 2 شنو هي لا ديريفي ديال 2x plus 5 2x لا ديريفي ديالها هي 2 و 5 هي 0 2 sur plus 5 صافي يعني هذه لا ديريفي ديال ln de 2x plus 5 يعني en général إلا بغينا ديريفي ln de quelque chose شنو كنديرو كنحطو ديك لا شوز prime sur هذيك لا شوز صافي يلا نشوفو دابا هنا لو سيgne de ln de x عندك كتسمع لو سيgne de ln de x تقول لي ln de x elle est strictement elle est positive لا راه ln de x elle est strictement croissante ولكن لو سيgne de ln de x راه خصنا نردو ليه البال مزيان قلنا ln de x كلها ماشي لو سيgne de x الا قلنا x est strictement croissante ولكن à l'intérieur de ln تيكون strictement croissante ولكن par contre كاين لو سيgne de la fonction ln de x كنرجعوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها غنشوفوا يعني ملي تتكون عندي لا فونكسيون اون با د لاكس دي زابسيس هي هذه هنا يعني في هذا الانترفال يعني لا فونكسيون اي نيجاتيف وهنا في هذا الانترفال سو لاكس دي زابسيس يعني وهنا لا فونكسيون elle est positive يعني dans un intervalle elle est négative et dans un autre elle est positive غنرسمو طابلو دو سين ديالنا غتكون عندنا x هنا تيكون هنا دومين ديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني 0 exclu كنديرو دو بار كنديرو هنا ln de x ln de x s'annule فين en 1 راه s'annule en 1 راه قلنا هنا هي s'annule en 1 يعني كل لاكس دي زابسيس en 1 وكنجيو هنا قلنا من 0 حتى 1 راه il est négatif ومن 1 حتى plus infini il est positif ça y est la convexité de ln de x شنو غنشوفوا واش شنو هي convexité كنهضروا est-ce qu'il est concave ou bien convexe كنعرفوا كاملين شنو هي concave يعني تتكون بهذه الطريقه هي concave بهذه الطريقه convexe هي هذه واش هنا هكا ولا هكا دابا نشوفوا هذه ها هي بحال هكا يعني الي
يعني il est concave بحال هكا comme une cave بحال واحد لا كاف يعني هذه convexité concave غنقولوا هنا concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. La convexité elle est concave. كاين اخر حاجه غنشوفوها هنا اخر حاجه غنشوفوها في هاد لا بارتي درنا ليتود ديال هاد لا فونكسيون ln de x هنا valeur remarquable ديجا هضرنا على وحده بقات لينا وحده اخرى remarquable تقولي شنو هما لي فالور remarquable لو فالور remarquable كاينه ln de 1 اللي هضرنا عليها قلنا اي سي تري امبورطون هادشي est égal à 0 وكاينه واحد لا فالور اخرى هي ln de e دايره e هتشوفها في الفيزياء كتساوي est égal à 1 شحال كتساوي هاد e est égal à peu près 2.72 داكشي اللي كتساوي لينا يعني الا قلنا e 2.72 كتجيو هنا واحد هنا تقريبا غتكون هذه e يعني الا درنا الاسقاط هيا واحد سي بون يلا بسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس نيميرو 2 فاش غنديرو التتمه ديال هاد لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان